नारीमान मिननय ना कुआ जाए आया उत्कृष्ट बसना अमूली आया आउ अमूल्य ठे पढ़ पढ़ पड़े पड़े टे पानी दे वर्तमान तू किए मु परा तुम स्त्री सुदक्षिणा सुदक्षिणा आया हौ हौ से पढ़ी दो तापर कथार्ता बा होइता हम मला राजा दिल्ली पर डाकिले सुदक्षिणे कौन कहतल काई मन दुख करिच कार मन दुख न हबो क्या कहलो ओ कौन अच्छा हमर बाहागर केति नेला हेलानी मु गणिनी गणी न नहीं अच्छा तो म्यारेज सिना से काहे गोरे खाड़ हाँ अच्छा हमर जते दिन ला बाहागर हेलानी को दिन तो केक काटिना मन रखियो केंती केक काई काटिबी म आ छाड़ो जाइलो आमर 10-12 वर्ष होला बाहागर हेलानी छुआटे चेर नगा बकटे नाही मन दुख हबनी आम गाँ माइपे छतुआ उंडा कम बही आनकंती काईकी मोर जदी गंडे 12टा 13टा कोन तेरुटा गोटे तो नाही एते नमा कथा कहे कोन हबो तुमु धिक मते धिक डाकिले सुदक्षिणे काई केते कोळिया कथा करी राखुच कर्म करेण फल पाई रानीता अवच पुंजाई प्राणिता माँ तमे कहीं मते गाली दबनी नाई नाई दी चारि पद बोलिबी बोलना ओडिया पुराण रु जोगिल थाल रे जिए देइथिब धूली तापरु कोळे न लभिब बन माई सतनुए गोटा शिक्षा बाबा छुआ दिने छुआ हाँ जोगी थाल रे केबे धूली दबनी बुझुछु तो पानो आंसु मत दउनु तो छुआ पिला हबनी ए पर छुआ देखी देबे हे मने होइब दुखी कोळे धरी केबे न होइब सुखी पर पिला को देखिले खुशी हब आया आया ताकू कटु वचन कहबनी नाई नाई हैं हाँ सासु ससुरंक सेवा करुथिब नीति मो माँ ठीक कथा कहला घरे थाउ थाउ देवा देवी देव देवी तांकू छाड़ी मंदिर को दौड़ुचन सासु ससुरंक सेवा जे करुथिब नीति तार सत्य प्राप्ति हेब संतान संतति रानी गो कौन गो रानी हाँ हमर तो पुओ झियो होउनी तांगा मेडिकल टिके टेस्ट कर दवा ब्लड सेते बेले ब्लड टेस्ट नथला आ मोळ टिके परीक्षा कर दवा एते कथा छी जानी नु बुझिलु ओ गोटे काम करिबा कौन कहना आम कौन छुआ पिला जन्म करू ना कौन कहत विपदरे सहाय किए मुरारी ना आउ के शिव भगवान जहाँ न दे पारती हाँ दुनिया रे जणे देबे से किए शिव दे परिबेनी विष्णु दे परिबेनी ब्रह्मा दे परिबेनी सुराबा ये हे समस्तंक ठारू बड़ देवता बाप माँ ए बाप हाँ भलो बाप धंड साप आंकु बाड़ेले नाही पाप तो बाप पुओ तांको घर मुह सियाड़े हाँ हमर यारे तो बापा भक्तटा बापा को बाड़ेवा जा धंड साप को बाड़ेवा आज्ञा कोउ जाके जो थाना जो पूरी भिड़ी बाड़े हो आज्ञा आपण देखंतु देखांतु एमानक ठारू आउरी जणे बड़ अछंती ये एमानक ठारू आउरी जने बड़ ये ये गोरंको न मानिब नारा गुरुटे साक्षात गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विष्णु गुरुदेव महेश्वर महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः रानी ए सुदक्षिणा देखलो मोर छुआ पिला नाही बोले मु ओरिंटा पके नहीं कोन कहि गला रानी सुदक्षिणा हां बा एई रातिर प्रभात हेले हेले
ନୈମିଷିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଆମେ ରଥରେ ବସିବା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାନି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାର କାରଣ କଣ? ରାଣୀ, ଆମ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆମର କାହିଁକି ଛୁଆ ପିଲା ହଉନି? ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହବା ଥାଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ନଥାଏ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରହିବା? ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ରାଜା ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ରାତି ପାହି ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପଦ ବୋଲିବା ଆଜି ପାଲାରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା। କବି ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବହି କୋଉ ବହି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କହିଲେ ହେଲା ନିଶିନାଶ କଲା ଦିଶି ଦଶ। আরে কি প্রাচীন গরিবর, আরে ভাল কি প্রাচীন গরিবর, নিও ছাড়ি ছাড়ি অরুণ সরাগে, নিও ছাড়ি ছাড়ি অরুণ সরাগে, ইন্দিলা ললিতাম বরকি হলিকি হলিকি হলি, দেখি পদ্মিনী সারস ছাড়িছি ধরিকি ধরি ধরি, কান্ত উপর কুঢোড়া ধারি, রাজা দিলীপ সুদক্ষিণা অপেক্ষা কলে। রাতি পাই প্রভাত হেলা, ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ ହେଲା, ଦଶ ଦିଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ, କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ହେଲା ନିଶିନାଶ ଗଲା ଦିଶି ଦଶ, ପ୍ରାଚୀନ ଗରିବ ଏଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଶି ନାଶ ହେଲା, ଦଶ ଦିଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ୟାକୁ ମଧୁବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଦଶ ଦିଗ ଦିଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇର ବିକିରଣ, ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି କାନନେ ଧୀରେ ବଏ ପବନ, ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ପବନ ବହିଲା। ଅମୂଲ୍ୟ, ଦଶ ଦିଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ଥିଲେ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରାରେ ସର୍ବେ ଧରଣୀ ବାସୀ, ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ପ୍ରଭାତ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି। କାଲି ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଲା। ସୁବଳ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ଆଉ ମୋ ବହିରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚ୍ୟୁତାଙ୍କୁର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସାୟ କା ନୁହେଁ, ସାୟ କୋ? ଆମ୍ବ ଗଛର ବକୁଳକୁ ସାୟକ କି ସର କଲେ ନା? ଦୁଇରେଫ ଦିରେଫ ନୁହେଁ, ଦୁଇରେଫ ମାଳା ବିଳସ ଧନୁର୍ଗୁଣ। ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ନିକଟକୁ, ଇଏ ହେଲା ଗୁଣ, ସର ହେଲା ଗୁଣ ହେଲା। ମନାଂସି ବେଧୁ ସୁରତି ପ୍ରସଙ୍ଗିନା, କନ୍ଦର୍ପ ଏଇ ସରରେ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଖାଲି ସରଟା ଆଉ ଗୁଣଟା ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଥା ଯୁକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର, ମୁଁ ସେତେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ,
जो पढ़िले ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे या सहित तार संपर्क कौन संपर्क मु प्रभात वर्णना पढ़ी तो हाँ 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 राजा रानी जीवे वशिष्ठ आश्रम आज्ञा आज्ञा काली पछपाड़ी रे बहुत बाबू नथले मु तांका भूल धरिली ताले सर हैला आज्ञा गुण हैला हेला मारिबो केमती सर धनु तो नाही गुण कोन हबो धनु नाय केमती मारिबो याकू दीन कृष्ण रस कलल रे लिखिछन आज्ञा कोन बाला बाला सुनो ए आउ थमणिया बलिया काई जुक्ति करछ पहले कुसुमवंत हो माधवी धनु शोभा हो हो हमर कदम्ब गुण रे